अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं दिखा रही हूँ कि मैंने कपड़ा पहना है न्यू न्यू नया नया। ये मेरे जन्मदिन का दिन मेरे शौहर ने मुझे गिफ्ट दिया है, तो मैंने पहना। मेरे शौहर ने कहा कि ये तुम्हें पहनना है, तो इसलिए मैंने पहना। और मैं दिखा रही हूँ, मैं किचन में खड़ी हूँ। उसके बाद मैं सारा काम करूँगी। शुक्राना का नमाज़ पढ़ी, फजर की नमाज़ मैंने अदा किया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने शुक्राना का नमाज़ भी अदा किया। नहाने के बाद सदका दिया। और मैंने जन्मदिन के दिन कोशिश किया कि मैं वो काम करूं जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था। मैं पूरी तो परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूं कि मैं वो काम कर सकूं, क्योंकि हम इंसान हैं। हमारे अंदर जितने भी मैं करूं कमी पड़ती है, लेकिन अल्लाह मेरी मेहनत को कबूल अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। फजर की नमाज़ मैंने कंप्लीट किया। बहुत अंधेरा था। तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ने की मेरे अल्लाह मुझे तौफीक दे। मैं तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ती थी। मैं दिखा रही हूँ आप लोगों की हर मुश्किलात, हर कंडीशन में इबादत करने का है। तो मैंने दिखाया है मेरी वीडियो में, हर हालात में मैंने नमाज़ को नहीं छोड़ा है। तो नमाज़ हमारे साथ जो जाएगी कब्र में, जो हमारा सबसे पहले हिसाब होगा वो नमाज़ का होगा। तो नमाज़ हर हाल में अदा करना है, चाहे वो कोई भी इंसान हो। हमें तौफीक नहीं मिली, हम नहीं सही, हमारा हेल्थ सही नहीं है, लेकिन हमें नमाज़ पढ़ना है। नमाज़ हर हाल में अदा करना है। नमाज़ तो हमारा तोहफ़ा है। मेरी अल्लाह ने मुझे तौफीक दिया दुआ में हाथ उठाने की। मेरी दुआ को कबूल अता फ़रमाए मेरे प्यारे अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में। मैं दिखाती हूँ हर नमाज़, हर व्लॉग में कोशिश करती हूँ कि मैं नमाज़ पढ़ते हुए दिखाऊँ, तहज्जुद की, फ़जर की, चारों पाँचों वक्त की। तो ये शो ऑफ़ नहीं है, ये आपको अगर मतलब मोटिवेशन देना है। जिस तरीके से शो ऑफ़ करते हैं फालतू चीज़ की, उस तरीके से नमाज़ को पढ़ के एक दूसरे को मोटिवेशन दे कि हम इस चीज़ में उतर सकते हैं। मेरे प्यारे अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में इस दुआ को कबूल अता फ़रमाए, और मुझे, मेरे शौहर और मेरे बच्चे के साथ मुझे भी मक्के हरम और मक्का मदीना की ज़ियारत नसीब अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे प्यारे अल्लाह हर किसी को इस बारगाह में बुलाते हैं, इस गरीब को भी बुलाए। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मेरे शौहर एक नॉर्मल इंसान है। हम दोनों की ख्वाहिश को पूरा करे मेरे प्यारे अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अपनी बारगाह में हमें भी बुलाए। आमीन। वीडियो है। हम आज लालू लालू नया नया कपड़ा पहना है। मेरे हस्बैंड दिलाएंगे, आज पहनेंगे। और फिर 24 तारीख को मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, उस दिन पहनेंगे। दोनों दिन हम नया नया पहनेंगे। लालू लालू का कपड़ा कितना चमकीला है, देखिए। अगर आप लोग खरीदना हो तो बोलिएगा, लिंक बायो में दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग, जितने भी मेरे चैनल हैं, मेरे फेसबुक, मेरे यूट्यूब और जितना भी मेरा चैनल है, सबको बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे विश किया, मुझे याद रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैंने कुछ भी सेलिब्रेशन नहीं किया है जब से मुझे समझ में आया है, अल्लाह ने हिदायत दिया है, तब से मैंने सुबह से क्या किया। आज मेरा जन्मदिन है। मैंने सुबह फजर की नमाज़ पढ़ा, अपनी नाश्ता पानी का इंतज़ाम किया, शुक्रियाना का नमाज़ पढ़ा। और ये सूट पहनी हुई हूँ, ये मेरे शौहर ने मुझे ख़ास करके कहा है कि पहनना है आपको, तो इसीलिए मैंने पहना है। आज के दिन पहना है 22 नवंबर। 24 नवंबर मेरे शौहर का जन्मदिन है, तो उस दिन भी मैं एक नया सूट पहनूंगी उनके कहने पे। और मैं इंशाल्लाह अपने अब्बू के पास जाऊंगी कब्रिस्तान, मेरे अब्बू को बाहर से सलाम पेश करने, दुआ करने के लिए। मैंने सदका किया, शुक्रियाना का नमाज़ पढ़ा, और घर में खाना बना रही हूँ, खाऊंगी, गरीब को दूंगी, और अपने अब्बू से जाकर के मिलूंगी, और मेरे अब्बू को भी दुआ में याद रखूंगी, और मेरी अम्मी भी अच्छे रहें। मेरी अम्मी के पास मैं नहीं जा पाऊंगी, अल्लाह मेरी अम्मी को अच्छा रखे अपने महबूब के सदक़े में। यही बस छोटा सा ज़िंदगी है, इसे अच्छे से सिंपल से गुजारिए, क्योंकि जाना है जहाँ, वहाँ पे हिसाब बड़ी सख्त होगी, और नमाज किसी हाल में माफ़ नहीं है। और फिर से थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना सारा विशिंग किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये मैंने ज़ोहर की नमाज़ के लिए मुसल्ले बिछाया है। ज़ोहर की नमाज़ मैं अदा कर रही हूँ। मेरे प्यारे अल्लाह से मेरी यही गुजारिश है कि मेरी इस मेहनत को, मेरी इस शिद्दत को, मेरी इस जुनून को, मेरी इस इबादत को, मेरी इस जो भी मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं उस काबिल नहीं हूँ, मैं उतना मेहनत नहीं करती हूँ, मैं इतना इबादत नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे प्यारे अल्लाह से गुजारिश है कि मेरी मेहनत को अगर थोड़ी सी भी उनकी दिल में
اگر رحم آئے گی۔ میرے پیارے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ میرے امتحان جو لے رہے ہیں میرے پیارے اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں اس پہ پاس کر دے۔ میں بہت ہار گئی ہوں، میری ہمت نہیں ہوتی ہے آپ، لیکن میں پھر بھی کوشش کر رہی ہوں۔ میری بدن میں میری جو باڈی ہے وہ جواب دیتی ہے، لیکن میرے شوہر کی چہرہ کو دیکھ کر کے میں اس کو کام کرنے کی پوری کوشش کرتی ہوں کہ میرے شوہر پریشان نہ ہو۔ میری اب جو باڈی میں نا وہ طاقت بھی نہیں ملتی، پہلے میں بہت اس سے زیادہ بہت کام کرتی تھی بہت، لیکن اب جو ہے نا میری ہمت آہستہ آہستہ ٹوٹتے جا رہی ہے، کیونکہ ایک یہ ہوتا ہے صبر کا لمٹ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے نا 5 سال سے میں بہت برداشت کر رہی ہوں میرے شوہر کے ساتھ۔ میرے شوہر اور میں دونوں ہی، میرے شوہر نہیں دکھاتے ہیں، ہم بول دیتے ہیں، غصہ کر دیتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، رو دیتے ہیں، لیکن میرے شوہر نہیں دکھا پاتے۔ تو میرے پیارے اللہ سے دل سے یہی گزارش ہے، میرے آقا سے یہی دل سے گزارش ہے کہ ہماری کوئی غلطی ہوگی، اگر ہم جانے انجانے میں کوئی غلطی کیے ہوں گے تو اس کو معاف کیجیے اپنے محبوب کے صدقے میں، میرے اور میرے شوہر کی زندگی میں خوشحالی پیدا کیجیے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہم بہت پریشان ہیں میرے مالک، اپنے محبوب کے صدقے میں ہم دونوں کی جھولی بھر دیجیے، اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری زندگی میں خوشحالی کی بارش کر دیجیے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہم دکھیارے، ہم پریشان، ہم آپ سے نہیں کریں گے میرے مالک، ہم آپ سے نہیں بولیں گے، ہم آپ سے نہیں روئیں گے، آپ سے شکایت نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے میرے مالک؟ اپنا محتاج کیجیے میرے مالک، بندوں کا محتاج نہ کیجیے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہم کو زندہ مت چھوڑو سالو، ہم کوئی مندر کا گھنٹا ہے کہ کوئی بھی آ کے بجا جاتا ہے۔ السلام علیکم ابو، ہم پھر آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کا بہت بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم کو موقع دی یہ زندگی کہ ہم سمجھیں کہ میرے ابو کا پیار کیا تھا میرے لیے۔ ہم جب پہلے تھے بہت چھوٹے تھے تو مجھے میرے ابو کی پیار کی ویلیو نہیں تھی، لیکن مجھے اب سمجھ میں آیا کہ ابو کی پیار میرے لیے بہت زیادہ قیمتی تھی۔ ابو، اللہ آپ کو جنت میں بہت سارا اعلیٰ مقام دے، آپ کی ساری اگلی پچھلی ساری گناہوں کو معاف کرے اپنے محبوب کے صدقے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا غیرک۔ ابو، اللہ آپ کو جنت میں بہت سارا اعلیٰ مقام دے میرے پیارے اللہ، پیارے رسول اللہ، خواجہ غریب نواز سرکار غوث پاک 1,24,000 انبیاء، جتنے بھی انبیاء سن رہے ہیں، میرے ابو کی ساری اگلی پچھلی ساری گناہوں کو معاف کر دیجئے، میرے ابو کو جنت میں بہت سارا اعلیٰ مقام دیجئے۔ دنیا میں میرے ابو ہم لوگوں کے لیے جتنا محنت کیے ان کو اس مقام سے بھی بہتر مقام دیجئے۔ میرے ابو کی جتنی کبیرہ صغیرہ چھپی ہوئی ابری ہوئی میرے ابو کی جتنی بھی گناہ ہوئی ہوگی سب معاف کر دیجئے اپنے محبوب کے صدقے میں۔ میرے پیارے اللہ، اگر آپ سن رہے ہیں تو میری اس بات کو سنیے، کیونکہ میں ایک بیٹی ہوں اور جب بیٹی ایک باپ کے لیے دعا کرتی ہے تو وہ عرش تک جاتی ہے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں میرے پیارے اللہ، میرے ابو کی ساری اگلی پچھلی ساری گناہوں کو معاف کر دیجئے، اور میں آپ کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں میرے پیارے اللہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا جیتے زندگی میں اپنے ابو سے ملنے کے لیے آ رہی ہوں۔ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو ماں باپ جو جیتی زندگی بچوں کا بہت سارا پرورش کرتے ہیں، بہت سارا دیکھ بھال کرتے ہیں، گھر میں بچے لیٹ آتے ہیں تو ان کا لیے ویٹ کرتے ہیں، لیکن جب قبرستان میں آتے ہیں ماں باپ تو ان کے لیے وقت نہیں ہوتا ہے بچوں کے لیے۔ میں بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں میرے پیارے اللہ کا کہ مجھے موقع دیے، میرے ابو سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، اور میری خوش نصیبی ہے کہ میں کھڑیر پور میں ابھی ٹھہری ہوں اور میرے ابو سے میں ملنے آ رہی ہوں۔ میں کوشش کروں گی میں ہر ہفتہ آپ سے ملنے کے لیے آؤں میرے ابو۔ ہم آپ کو سمجھے نہیں تھے، آپ کے پیار کو، آپ ہم سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، شاید اسی لیے ہم آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، اور ہم جو بھی آپ سے نادانی میں بولتے تھے، غصہ کرتے تھے، اس کے لیے ہم معافی چاہتے ہیں۔ ابو، اگر آپ سن رہے ہیں تو میری بات آپ تک اگر پہنچ رہی ہے تو آپ کو اللہ پاک جنت میں بہت سارا اعلیٰ مقام دے، آپ کی ساری گناہوں کو معاف کر دے اللہ پاک۔ بس میری یہی دعا ہے کہ آپ جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں رہیں، اللہ پاک تک میرا یہ پیغام پہنچے۔
मेरे अब्बू हमको बहुत प्यार करते थे, शायद यही वजह है कि हम अपने अब्बू तक आते हैं। मेरे शौहर हर हफ्ता हर सोमवार अब्बू के पास आते हैं। अब्बू आप अच्छे से रहिए, अल्लाह पाक आपको बहुत सारा अच्छा मुकाम दे जन्नत में। मेरा अल्लाह पाक तक यही पैगाम रहेगा और मैं अपने अल्लाह पाक को राज़ी करके इस दुनिया से जाऊंगी कि मेरे अब्बू को जन्नत में बहुत सारा आला मुकाम दे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामने मेरे अब्बू को घर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। यहाँ पे अब्बू है, मुझे मौका मिला कि मैं मेरे अब्बू के पास मिलने के लिए आऊँ और मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं मेरे अब्बू के पास आ पाऊँ और मेरे अब्बू को जन्नत में आला मुकाम मिले। मैं मेरे अल्लाह से यही दरख्वास्त करती हूँ, मेरे प्यारे आका से यही दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे अब्बू को जन्नत में आला मुकाम मिले और बहुत सारी खुशियाँ मिले जन्नत में। और मेरी अम्मी भी अच्छी रहे, तंदुरुस्त रहे। मेरी अम्मी को नेक और अच्छा तंदुरुस्त उनको सेहत मिले और उनको खूब सारा अच्छी खुशी मिले। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे अब्बू से मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर हफ्ते आकर के मिलूँ, क्योंकि माँ बाप जब जिंदे होते हैं तो हमारे लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम कुछ करें उनके लिए। लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि कम से कम आकर के हम उनके लिए दुआ करें। मेरे अब्बू से मिलने के बाद मैं फिर नाश्ता लिया, नाश्ता लेके मैं घर गई, खाना काम किया। उसके बाद अरे कहना क्या चाहते हो? मैंने पुचका लिया, नाश्ता लिया, जो भी मुझे बन पड़ा था मैं थोड़ा बहुत नाश्ता लिया। फिर मैं घर गई, रेस्ट किया। ये मेरा आज का दिन जो रहा, अब्बू के पास भी मैं गई, इबादत भी किया, सदका भी दिया, शुक्राना का नमाज़ भी पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे अल्लाह मेरी मेहनत को कबूल अता फरमाए, मेरी इस दिन को, मेरी इस मेहनत को, मेरी इस शिद्दत को, मेरी इस मोहब्बत को कबूल अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। ये रहा मेरा आज का जो था मतलब स्पेशल दिन, जो मेरी जन्मदिन का दिन मैंने ऐसे गुजारा। अल्लाह पाक मेरी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशी लाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। थैंक यू। ओह गॉड, एक बार दिला दे।